Nous
l'adoration, parce que toi, tu les mérites. Ce matin, nous voulons dire, tu es Dieu, tu es roi. Ce roi qu'on adore, cet homme qu'on adore. Tu es le sauveur qui est venu dans la forme humaine, né dans une mangeoire, sous une forme négligée. Mais tu étais Dieu. Ce petit enfant était Dieu. Bien qu'il né à Bethléem dans un environnement négligé, mais tu étais Dieu. Les mages sont venus de loin pour t'exprimer leur adoration. Et nous que tu as choisis, et nous que tu as sauvés, que pouvons-nous faire si ce n'est que t'adorer, t'acclamer et te célébrer, toi le roi, toi le Seigneur, toi le Sauveur. Nous te célébrons ce matin parce que tu mérites toute la louange, toute l'adoration. Et tout ce que nous faisons ce matin, nous voulons le faire que pour toi le sauveur de l'humanité, pour toi les saints sauveurs. Baba tukulinganishe tena na nani? Tukulinganishe tena na nani? Acha maabudu yetu iwe tu kwako. Acha sifa zetu ziwe tu kwako. Acha akili yetu iwe tu kwako. Acha kazi zetu, pesa zetu ziwe tu kwa sifa na utukufu wa jina lako Mwokozi. Ndio maana tunaungana asubuhi ya leo, tunakushangilia, tunakutukuza, tunakusifu, maana wewe unastahili. Unastahili. Acha sifa zote ziwe zako kwa jina la Yesu. Amen. 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 Sasa tukuswete mwenye karibu yako Merry Christmas. Merry Christmas. Joyeux Noël. Heri ya Noeli. Heri ya Noeli kwako. Amen. Heri ya Noeli kwako. Amen. Amen. Leo si siku ya fete. Leo si siku ya fete. Ndio maana unakuwa na raison ya kukuwa na furaha. Unakuwa na raison ya kuexprime furaha yako. Amen. Amen. Na pia tunakuwa na reconnaissance kwa Mungu kwa kazi ambayo alifanya jana hapa kupitia service ya watoto. Mwenye hakukuwa ujikaze uangalie hizi video zenye ziko ku group WhatsApp, zitakupermettre uone hizi Mungu alijitukuza kupitia watoto wetu ndani ya ibada ya jana. Amen. Na ujikaze ya 2024 itakuwa hii multiplié par 100. Donc uanze ipangia. Jana tuliona tukakuwa inspiré tukasema acha tuinvestir tena sana kwa watoto wetu. Amen. Donc itakuwa année prochaine itakuwa kitu kikubwa sana. Amen. Amen. Fungua Biblia yako, tutasoma pamoja hadithi za kuzaliwa kwa Yesu ndani ya Injili ya Mathayo. Fungula Mathayo sura 2. Tutasoma kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Mathayo 2:1 mpaka 12. Kama umepata tu useme amen. Amen. Umepata? Amen. Tungealika pia walimu waweze kushughulikia watoto. Amen. Amen. Matthieu chapitre 2 verset 1er à 12. Tasoma kwa Kifaransa. Jésus étant né
à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On oublie un verset, il y a pire. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Jérusalem en disant: allez, prenez des informations exactes. Prenez des informations exactes. Je répète encore, prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Je reprends le verset. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison vers le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nyota yako imesimama wapi? Kichwa cha neno letu asubuhi ya leo. Nyota yako imesimama wapi? Kwa Waingereza inasema, where did your star start? Où s'est arrêté ton étoile?
Où s'est arrêté ton étoile? Tuko naongelea leo hadithi za kuzaliwa kwa Yesu, hadithi za Noeli, hadithi za sherehe, hadithi za furaha. Na hadithi ya Noeli ni hadithi ya upendo mkubwa wa Mungu ambaye aliuonesha ulimwengu kwa kumtoa mwana wake wa pekee, mtu wa maana sana ambaye alikuwa naye, tresor yake ambaye alikuwa nayo, akasema ninaitoa juu ya ulimwengu ili hawa watu wasipotee, lakini wawe na uzima wa milele. Watoto walitufundisha jana ya kwamba Kristo kutolewa kwetu ilikuwa ni zawadi kubwa kutoka kwa Mungu. Hadithi ya Noeli ni hadithi ya zawadi kubwa hii kutoka kwa Mungu. Hadithi ya Noeli ni hadithi ya mfalme ambaye amezaliwa mahali pa kudharauliwa. Un roi né dans un environnement méprisable. Muimagine mfalme ambaye anazaliwa nafasi ya kulishia ng'ombe. Nafasi ya kulishia ng'ombe ni nafasi pachafu sana. Nafasi kwenye hakuna kitanda lakini kuna majani. Mais le Dieu que nous adorons s'est glorifié en naissant dans cet endroit méprisé. Mfalme ambaye tunamwabudu alizaliwa nafasi hapa pa kudharauliwa. Hadithi ya Noeli ni hadithi ya mfalme Daudi. Daudi ambaye alikuwa anadharauliwa na hata wazazi wake wakamsahau. Wakati Prophet Samuel anakuja na ujumbe wa Mungu kusema Mungu amenituma ndani ya jamaa yako Jesse ili nimchague mfalme hapa, na hapa ndipo Mungu alichagua mfalme mwenyewe ataongoza Israeli. Baba ya Daudi alileta vijana wake wa nguvu, vijana wake warembo wazuri sana, na kuwaonesha mtumishi wa Mungu. Lakini huyu aliyedharauliwa alikuwa porini akichunga kondoo za baba yake. Baba akasahau kama na kijana mwingine, mpaka mtumishi akamuuliza, je, watoto wako wameenea? Wote wako hapa? Ndio akakumbuka na kusema, niko na mwingine kijana yuko mkuu. Hadithi za Noeli ni hadithi zako wewe, mtu ambao umezarauliwa na haujakubaliwa pale fasi ambapo ulizaliwa. Ni hadithi yako wewe ambao unazarauliwa, umepewa talenti fulani, umepewa akili fulani, lakini watu wako, jamaa yako haikukubali, mpaka watu wa nje ndio wanaanza kukubali na kutumikisha na kubenefisia na baraka ambazo Mungu aliweka ndani yako. Hadithi ya Noeli ni hadithi ya accomplissement ya promese za Mungu juu yako. Sababu Yesu kama vile zawadi kubwa kwa ulimwengu alikuwa amehaidiwa kwa ulimwengu toka zamani za kale. Waprofete tangu mwanzo walikuwa wanatangaza ya kwamba Masia atazaliwa. Ndio maana nilikwambia hadithi ya Noeli siku ya leo, wakati tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu, tunasherekea pia ahadi za Mungu juu ya maisha yako. Na kusema ya kwamba tout ce que Dieu a promis pour ta vie s'accomplira sûrement. Sababu alipoahidia Yesu kuzaliwa, kweli Yesu alizaliwa. Na ndio maana tunaona watu wa mbali wanakuja kutemwanyea ya kwamba kweli Masia alizaliwa. Na acha tujikonsantre kwa madakika fulani kwa Wamajusi ambao walikuja kutokea mbali. Wamajusi, wakati tunawakompare na Wajuif, tunaweza kuwakompare kama vile wapagani. Tunaweza kuwakompare kama vile watu ambao hawakuwa destine kusali yenye Masia alileta. Sababu sali ilikuwa considéré kama vile ya Wajuif. Le Messie devait venir pour les Juifs. Masia alipaswa kuja tu juu ya Wajuif.
Lakini watu wa mbali wanakuja kutemonyea kwamba mtuoneshe nafasi kwenye Masia amezaliwa. Ni katoto kabebe kenye kamezaliwa nafasi ya kudharauliwa, lakini wafalme wanatoka mbali kuja na kusema mtuoneshe. Imagine mwi quartier yetu ya Kirombe, tuone watu wafalme wa kutoka mbali wanafika Kirombe, wanafika ku MDC, wanasema mtuoneshe kwenye mfalme amezaliwa. Tutaanza kujiuliza maswali na kusema mfalme amezaliwa wapi? Mbona hatufanya hata recensement mu ma centre de santé za Kirombe, tujue watoto wangapi wamezaliwa muhimu siku ya leo? Lakini hawa watu wamepata revelation kutoka mbali ya kwamba kuna kitu tofauti, kuna kitu sio cha kawaida ambacho kimetendeka Yudea, Bethlehem, na haiombe turate hii témoignage. Mkristo mpenzi, acha nikukumbushe, usiwe huyu Mkristo ambaye anangoja baraka imkutane kwake. Mimi na Biblia, wakati Yesu anazaliwa, huko Simeon hakukuwa mtu mbaya, lakini alingoja Yesu amkutane hekalu. Lakini watu wa mbali wanakuja wanasema tunaenda mtafuta. N'attends pas que ça arrive chez toi. Marche, va vers ta bénédiction. Marche, va vers ton salut. Wanatokea mbali. Wanatoka mbali. Na wanakuja témoigner naissance ya Masia, naissance ya mkombozi. Mwenye hakukuwa hata juu yao. Hakukuwa concerné na hii maneno. Il n'était pas concerné. Watafiti wanasema hao watu walitokea Persia, huku mbali. Et ils sont à la recherche d'un roi. Wako na mtafuta mfalme. Anatafuta mfalme juu ya nini? Est-ce que balika signé partenariat? Parce que là on wanasema ni mfalme. Balika signé ma partenariat économique. Et d'ailleurs, banapita kwa Herode mwingine mfalme. Lakini hakuna kinye walifanya naye. Sasa anakia tafuta mfalme. Mais mage, acha niwaulize wa majusi. Kwa nini hamungelikoya? C'est vrai ni mfalme. Kwa nini hamungelikoya intronisation ya huyu mfalme? Hamungelikoya aanze komala aeleze hata 20 ans. Baza mu introniser baseme ni mfalme. Mais mnakuya siku yenyewe amezaliwa. Quelle révélation! Quel est ce roi qu'on adore? Ni mfalme gani huyu ambaye anaabudiwa? Kumbuka ya kwamba wafalme wote hapa duniani ambao walitaka kuabudiwa walipigana na Mungu. Wafalme wote ambao walitafuta adoration walipigana na Mungu na wakapata punition ya Mungu. Sababu adoration ni ya Mungu pekee yake. Quel est ce roi qu'on adore si ce n'est Dieu lui-même? Quel est ce roi qu'on adore kama haiko Mungu peke yake? Ni mfalme gani ambaye anastahili maabudu isipokuwa Mungu peke yake? Wamajusi walikuwa wanamtafuta huyu mfalme ili wamwabudu. Ils sont venus témoigner que ufalme wao, parce que Perse, Babylone kwenye walitokea ilikuwa grande puissance. C'était la seule puissance yenye Rome haikuwezaka kusomea. Maana walikuwa na nguvu sana, walikuwa na mali sana. Mais ils viennent se soumettre, ils viennent adorer, parce que adoration c'est une sorte de soumission. Ils viennent se soumettre devant un roi. Mais quel genre de roi? Un roi bébé, né dans une mangeoire, un roi pauvre, un roi négligeable. Ils viennent
se soumettre devant un Dieu qui a accepté de prendre la forme humaine, de nous donner la plus grande leçon d'humilité. Huyu roho mwenye amekuja kutufundisha somo la kujishusha. Il avait le droit de naître dans le meilleur hôpital de Jérusalem, mais il a choisi une mangeoire à Bethléem. Et puis, Wamajusi hawakuja mikono wazi, walikuja wamemletea mali na kusema, wewe mfalme uliye juu yetu sisi unastahili mali. Tutaiongelea ndani ya dakika zilizo mbele. Na kisha tena hao Wamajusi hawakurudi ndani ya njia yenyewe, walikuja ndani. Hawakurudi ndani ya njia yenyewe, walikuja ndani. Wamekuja njia ya Yerusalemu, wamemwona Herodi, na kisha wakati wanarudi wanasema, Biblia inatuambia walipita ndani ya njia nyingine. Amen. 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 Uliza jirani yako, nyota yako imesimama wapi? Kama haujui Kiswahili, mwambie où s'est arrêté ton étoile? Where did your star stop? Nyota yako imesimama wapi? Acha tushote masomo fulani. Tutakuwa na masomo 3 sababu hatuna muda. Tutakuwa na masomo 3 makubwa ambayo tunatoa ndani ya hadithi hii ya kuzaliwa kwa Yesu na hii visit ya Wamajusi. Somo la kwanza ambalo ninatoa ndani ya usomi huu ni kwamba kila mwanadamu anakuwa na nyota, ama yeye ni nyota, yeye ni mwangaza ambao inafaa iangazie. Wewe jinsi uko pale, wewe ni mwangaza ambaye inafaa uangazie. Na Yesu anatuambia ndani ya maneno yake que votre lumière brille. Wewe ni nyota, wewe ni mwangaza na inafaa uangazie. Ndio somo letu ya kwanza. Mkristo mpenzi, nyota yako, mwangaza yako isikuwe ya kuzimisha wengine. Kama vile mshumaa, unaweza kuutumia kuwakisha mishumaa nyingine, haiombaki ianze zimika juu nyingine iwake. Hapana. Mwangaza wako usikuwe mwangaza wa kuzimisha mwangaza ya watu wengine. Muimbaji, acha nikwambie, talaa yako isikuwe talaa ya kukanyaga watu wengine. Mtu wa Mungu, acha nikwambie, akili yako isikuwe akili ya kukanyaga na kuwaua wengine kama Hitler. Acha ile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako kiservir kwa kusifu Mungu aliyekuumba. Isikuwe ya kutumikisha juu uzimishe watu wengine. Acha mwangaza wako uangazie kwa sifa na utukufu wa Mungu. Amen. Kuna jambo verset 10 yenye tumesoma hapa, unasema quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Je, baraka za mwingine, talao za mwingine zinakuletea furaha. Sasa unaona mwingine iko na evolue, sasa unaona mwingine anavuma na kuwaka na furaha au na kuwaka na chuki. Interroger binyo unasikia kama roho yako. Acha nikwambie, kama unasikia kukwazika sasa unaona mwingine anafanya vya mzuri, anza jiuliza kama hakuna ulozi ndani yako. Sababu ni walozi tu ndio hawezi kufurahia mtu mwingine kuendelea. Amen. Maombi yangu ni kwamba wewe ubrille, uexcelle, ureusir uliyoka ndani. Ubrille, uexcelle na ureusir uliyoka ndani. Usibakie wa nyuma. Wewe ukuwe mtu wa mbele na mwangaza yako iangazie sana. Lakini Mkristo mpenzi, usisahau, ukakuwa distrait, wengine ndio wanaweza kuprofite na mwangaza yako.
Ile nyota yako shetani anaweza kuiba na kuitumikisha njia zingine. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Et n'oublie pas, talaa yenye Mungu anakupatia kama wewe hauitumikishe kwa sifa na utukufu wake, atairetire. Kumbuka hadithi hao watu ambao aligaulia matalanta. Kama anakupatia talanta hauwezi kuitumikisha, kuna siku atakuja na kukwambia nilikupatia hii nilifanyisha nini? Kama haukuifanyisha kitu, il va retirer et reprendre ce qui est à lui. Nikukumbushe tena kama mwangaza wako kama hauko mu environnement yenye inafaa haitawaka. Kama hauko mu bon environnement, étoile yako inaweza shindwa kwa. Unaweza shindwa kubriller kama hauko mu bon environnement. Kuko watu wenyewe wiko na matalama kwenye liko environnement yao haiba permettre kudeveloper zile talanta na kuziprofiter. Kumbuka, wamaje saba waliingia kwa Herode, Étoile ikazimike katokea. Saba na patoka wanaanza tena njia, inawaka tena, inaanza maongoza kwenye ifo baende. Tanki ungali kwa Herode hakitawaka, hakitareisi. Toka kwa Herode, toka mgiza, juu uone mwangaza wako. Mwangaza wako kuwaka na kuonesha njia. Somo la pili, Wamajusi hawakuja mikono wazi. Walikuja kuabudu. Wangelikuwa wanakuja kuabudu sawa Kristo wa NBC. Wangelikuwa mikono wazi. Wangelikuwa kuabudu sasa jinsi tunakwenda abudu, wangelikuwa mikono wazi. Mais ils sont venus adorer. Ngizi Biblia inarekomanda. Ukianza soma Levitike yote ngizi wanaongea juu ya adoration. Hakuna kwenye wanasema adoration bila sadaka. Ukasoma Genèse, hakuna kwenye wanasema adoration bila nini? Bila sadaka. Ces gens walikuwa na inspiration ya niveau ya juu sana. Kama kupiaka main vide. Na kisha sadaka yao inaikonsideresa vile sadaka special. Sababu ni sadaka ambayo inarevele identite profetike ya Yesu. Walimuletea nini? Walimuletea dhahabu. Dhahabu ni kitu ambayo inatolewa kwa wafalme. Dhahabu ni kitu ambayo inatolewa kwa wale ambao wanaongoza. Walimuletea encens, sio kama ndio ni Kiswahili. Uvumba. Hapo? Swahili kigumu. Walimuletea ile yenye anasema. Wanamuletea encens. Encens ni ile kitu yenye wale wenyewe bashaka kwa wenyewe bashapita mu kanisa za Wakatoliki. Huko kitu moja wanafanyaka hivi. Inarusha kamoshi. Ile ni kitu yenye wanaitiliza kama juu ya kuonesha maabudu kwa Mungu. Ile kitu hawezi itolea mtu mwingine isipokuwa Mungu. Encens hawezi itolea kitu kingine kenye haiko Mungu. Ni vitu vyenye mareligion za mingi zinatumikisha. Ukaenda ona Bahindi saa yenyewe viko na wafanya zile maakiti zao, unakutanaka viko na deployer encens wanaichoma juu ili moshi ipande, wanasema ipande kwa nani? Kwa miungu zao. Donc hawezi tolea hii encens kwa mwenye haiko Mungu. Ça veut dire que wamaje wakati walikuya kwa kuadore huyu roi, walijua kama ni Mungu. Parce qu'on ne peut pas adorer kitu kenye haiko Mungu. Il savait que ce bébé était Dieu. Na kisha kitu kia tatu walimuletea mimi ndio nini kwa Kiswahili? Manemane. Wakati wanaileta hii manemane inatumikishwa kama seremoni funeraire. Wakati mtu amekufa, ndio anatumikisha ile manemane.
ni contradiction au mtu mwenye anazaliwa angali na maisha yake yote mbele yake, lakini mnamuletea vitu vyenye ifale mulete kwenye kuko maiti. Ils étaient en train de prophétiser que cet homme est venu pour mourir. Alikuya akajua akufe. Il était venu pour mourir. Un Messie qui devait venir libérer, mais en passant par la mort. Il est venu pour mourir, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Pour que mimi na wewe tuishi. Ça veut dire que leur sacrifice n'était pas idiot ou n'était pas imaginé. Walikuwa intentional msadaka zao. Mkristo mpenzi, acha nikualike, sadaka yako wakati unamwabudu Mungu ikuwe intentional. What do you want your sacrifice, your offering to mean in the sight of God? Que veux-tu donner comme sens à ton offrande wakati unakuja kumwabudu Mungu? Niko nawaambia hivi kila siku, wakati unatoa sadaka, usitoe sadaka vide. Donne un sens à ton offrande. Donne un sens à ton offrande. Patia sadaka yako maneno yenye itajenga maisha yako, ambayo itacontribuer ku destinée yako. Accompagne ton offrande d'une signification. Donne un sens à chaque geste ya offrande yenye unafanya. Amen. Na tukumbuke kama offrande ni parti ya adoration. Tunakiaka Mungu uko mkubwa, Mungu uko mkubwa, tunakuabudu, tunakuinua. Na ese sadaka yako inaonesha ile ukubwa wa Mungu. Est-ce que sadaka yako, est-ce que offrande yako ni sacrifice? C'est deux choses différentes. Est-ce que offrande yako ni sacrifice? Parce que sacrifice ni kitu kenye unajiima, unajitosha hapo, manake unajiprive. Unaweza fanya offrande huko tajiri, huko milionero, unatosha $1,000 mwa milioni, unakosa unafanya. Lakini mtu mwenye iko na $500 kisha anakuja anatoa $400. Vinaluma, mais il faut wengi umiprovoke. Unatoa misadaka yako inalia sasa, sadaka ya Abraham. Abraham alitoa Isaac na iko na cheke na furaha. C'est alikuwa mkilio. Mais il a choisi de donner un sens à son offre. Uliza jirani yako, est-ce que sadaka yako, est-ce que offrande yako ni sacrifice? Ndio Kiswahili kinaweza kuwa est-ce que sadaka yako ni sadaka? Uliza kama hujui français, jifunze hii jambo. Est-ce que offrande yako ni sacrifice? Est-ce que offrande yako ni sacrifice? Sasa unatoa wako nasikia kaya. Au unakiatoa zile za mwisho zenye, unakiatoa zile za mwisho zenye. Je ne suis pas en train de parler de sacrifice comme argent. Siko naongelea sadaka kama vile pesa. Presence yako hapa ni sacrifice, ni sadaka mbele za Mungu. Sababu kuna vitu ambavyo umeviacha. Saa hii ungekuwa unapiga fit, umeuko hapa. Saa hii peut-être ungekuwa uko kazi, umeuko hapa. Patia sens sacrifice yako. Quand tu te donnes à Dieu, donne-toi totalement. Usingizi situme unashindwa kujitoa kwa Mungu. Usikuye hapa par habitude, usikuye hapa par culture ou par tradition. Usikuye hapa parce que tu choisis de donner de ton temps à Dieu, de donner des talents, des ressources
à Dieu. Amen. Somo letu ya tatu, comme l'étoile a guidé les mages à Bethléem à la rencontre de Jésus, notre lumière doit briller pour mener les hommes à Christ et à glorifier Dieu. Kama vile nyota iliwaka na kuangazia kwa kuongoza wa majusi mpaka Bethlehem pahali Yesu alizaliwa, nyota yetu, mwangaza yetu iwake kwa kuwaongoza watu kwa Kristo. Nyota yetu iservir de témoignage yenye itabriller juu watu waone kama Kristo yuko kwenye siku na wakuye kwa Yesu. Notre lumière doit révéler Christ. Talent zako acha zirevele Kristo. Intelligence yako acha irevele Kristo. Action na activité zako acha zirevele Kristo na zilete watu kwa Mungu. Mwangaza wako kama iko na waka juu ioneshe watu njia ya boîte de nuit, manake haiserviri kitu. Acha mwangaza yako iwake juu ya kuwaleta watu kwa Yesu Kristo. Na wale ambao wanakutana na Yesu, wale ambao wanakutana na mwangaza wa Yesu, hawarudi ndani ya njia zao za zamani. Wanachagua kumfuata yeye. Hawatarudi ndani ya njia ya Herode. Wanafuata njia ya Yesu. Sababu yeye ni njia, yeye ni uzima wa milele. Simama kwa miguu yako, tuombe. Ningetaka uombe mchana wa leo kusema, Mungu, fanye mwangaza wangu wake na kuangazia. Mwangaza wangu walete watu kwa Yesu, ili nisipotee na watu ambao wako ndani ya environment yangu wasipotee kwa kukosa mwangaza. Acha niwake, niangaze na niwalete watu kwa Mungu kwa utukufu wake. Yeye aliyetuumba, yeye aliyetufungulia njia, yeye aliyekuwa juu ya yote, yeye muumbaji wetu, yeye aliyejitoa ili sisi tupate uzima. Inua tu sauti yako kwenye huko na useme, Mungu nifanye kuwa mwangaza. Mungu ufanye maisha yangu kuwa mwangaza, ambao itawaleta watu kwa Kristo, ambao itamtukuza Mungu. Oui, Jésus, fais de moi une lumière puissante qui va éclairer et amener le monde à toi, amener le monde à glorifier Dieu. Oui, j'aimerais être une inspiration pour l'adoration, j'aimerais être une inspiration pour l'adoration du seul vrai Dieu, toi le Créateur de toutes choses. Oui, Jésus, nous voulons t'exprimer nos adorations ce matin. Nous voulons t'exprimer combien tu es précieux, précieux pour nous. Oui, Jésus, nous voulons t'exprimer notre amour. Nous voulons t'exprimer notre gratitude. Par des acclamations, nous t'exprimons notre gratitude pour le Dieu qui a tout donné pour que nous puissions avoir au nom de Jésus. Amen. 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 Asante sana kwa kuweza kusikiza maneno haya. Tunajua tutaifanyia kazi na itubariki ndani ya maisha yetu ya kila siku. Amen. Utashika sadaka yako kwa mkono. Utashika sadaka yako kwa mkono. Shika sadaka yako, tayarisha sadaka yako. Tayarisha sadaka yako. Na ningependa uweze kupatia sadaka yako ya asubuhi ya leo sens. Wakati tunaombea sadaka, ningependa na wewe uproklame maneno fulani kwa kusindikiza sadaka yako. Amen. Amen. Waimbaji karibu. Waimbaji karibu. Na tutaongozwa na wadiakoni wakati
mbele ya yote tutamwalika Papa Jean-Marie aweze kuombea sadaka zetu. Mtakatifu, mtakatifu, tumeshukuru Mungu kwa siku kuu ya kuzaliwa kwako mtoto wako Yesu Kristo. Kama hivyo wamajusi walivyokuja Bwana na zawadi, walikutolea Masia, nasi Mungu ile ambayo uliyotupa Bwana tunaikabidhi mitandani mikononi mwako, ili Bwana tupate kutolea kwa siku ya leo, na sadaka yetu Bwana inuke kama vile manukato. Asante Yesu, kwa kuwa Bwana utabariki kazi atakayofanya Mungu, na wale ambao wakuleta Jehova tunawakabidhi mtakatifu mkononi mwako. Unaomba Mfalme, walikuwa na imani, walikuwa wanataka nao wakutolee, lakini hawakupata Jehova. Mungu, acha ujaze, acha watendee muujiza, acha wanyang'anyie, ili ingaijayo Bwana wapate kutolea Mfalme, na kazi sadaka yako yakafanywa Bwana. Acha yabariki Yesu, katika jina la Yesu Bwana wa Nazareti. Amen. Wale ambao wanakuwa na 1/10, muone wadiakoni hapo nyuma wanakuwa na maenvelope za 1/10. Karibu.